Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Katiksa. Pemirsa, militer Israel mengumumkan bahwa mereka telah menaklukkan puluhan orang bersenjata selama melakukan agresi di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza. Pada Rabu 20 Maret 2024 lewat saluran telegramnya, pasukan Zionis alias IDF mengklaim menewaskan sekira 90 orang bersenjata. Selain itu, mereka juga menyatakan telah menangkap 160 orang lainnya. Dikutip dari Arab News, IDF mengaku bahwa mereka juga menemukan senjata di area rumah sakit. Tanya itu, Serdadu Zionis juga menginterogasi lebih dari 300 orang yang ada di Kompleks Medis Al-Shifa. Sebagai informasi, Rumah Sakit Al-Shifa merupakan RS terbesar di jalur Gaza yang menjadi tempat penampungan para pengungsi. Kompleks Medis Al-Shifa diserang oleh pasukan Israel pada Senin 18 Maret 2024 dini hari. Militer Israel mengirimkan pasukan khusus yang didukung oleh infanteri dan juga tank. Mereka dikirim berdasarkan informasi intelijen bahwa Rumah Sakit Al-Shifa kembali digunakan oleh militan Hamas. Ini bukanlah kali pertama Rumah Sakit Al-Shifa diserang oleh pasukan Zionis. Sebelumnya, para tentara Israel itu juga pernah menyerang Kompleks Al-Shifa pada November 2023 lalu. Seorang relawan Palestina membeberkan situasi menegangkan kala pasukan Israel menyerbu Kompleks Medis Al-Shifa. Momen Bulbul yang bertugas di bagian resepsionis rumah sakit mengatakan bahwa tentara Zionis menembaki warga, staf medis, dan juga pasien. Dikutip dari Middle East Monitor, Serdadu Zionis alias IDF itu juga melucuti pakaian orang-orang yang ada di Kompleks Medis Al-Shifa. IDF lantas memaksa puluhan orang-orang itu untuk mengungsi ke selatan. Namun IDF memaksa mereka pergi dalam keadaan tanpa pakaian dan tangan yang diborgol. Momen Bulbul menyatakan dalam serangan yang terjadi pada Senin 18 Maret 2024 itu, IDF menembaki gedung-gedung. Selain itu, mereka juga menangkap para wanita dan pria. Dalam penangkapan itu, mereka dipaksa melepaskan pakaian dan diinterogasi. Kemudian pasukan Israel membawa sejumlah orang ke lokasi yang tak diketahui. Bulbul menyatakan ada banyak pos pemeriksaan tentara Israel di jalan-jalan dan banyak pasukan yang berjaga di berbagai daerah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bakal melanjutkan serangan darat ke Rafah. Padahal diketahui bahwa Rafah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi 1,5 juta pengungsi Palestina. Meski begitu, Netanyahu mengklaim akan memastikan keselamatan para penduduk sipil. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan Netanyahu dalam pidato video di konferensi organisasi AIPAC pro-Israel di Washington, D.C. Perdana Menteri Israel itu kemudian menyinggung siapapun yang meminta pihaknya untuk tak melakukan agresi ke Rafah. Menurutnya, jika Israel dilarang melakukan operasi militer di Rafah, sama saja mereka meminta pihaknya kalah perang. Netanyahu menyebut hal tersebut tidak akan terjadi. Pernyataan itu dilontarkan Netanyahu selesai mendapatkan banyak kecaman dari sejumlah negara besar. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan berulang kali membujuk Netanyahu untuk menghentikan serangannya ke wilayah Rafah. Biden menyebut argumen Netanyahu jika tak menyerbu Rafah maka tak bisa mengalahkan Hamas adalah omong kosong belaka. אנחנו במערכה כפולה, מערכה צבאית ומערכה מדינית. כמובן שתיהן קשורות זו בזו. המאבק המדיני נותן לנו את המרחב והזמן וגם המשאבים כדי להגיע למיצוי תוצאות המלחמה. אנחנו כבר נלחמים למעלה מ5 חודשים. זה זמן שיא בתולדות מלחמות ישראל, חוץ ממלחמת העצמאות. ואנחנו כמובן נתונים ללחץ הולך וגובר בינלאומי, שאנחנו עודפים אותו.
על מנת להשלים את מטרות המלחמה. מטרות המלחמה, אני מזכיר בקיצור נמרץ, זה בעצם הריסת או חיסול היכולות הצבאיות והממשליות של החמאס, שחרור כל חטופינו, וכמובן להבטיח שעזה לא תהווה איום יותר לישראל. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים להשלים את החיסול של החמאס הצבאי. אין לזה תחליף, אי אפשר ללכת מסביב לזה, אי אפשר להגיד נשמיד 80% מהחמאס, נשאיר 20%, כי ה-20% האלה יתארגנו בחזרה, יכבשו בחזרה את הרצועה וכמובן יהוו איום מחודש על ישראל, וכמובן זה יהיה גם ניצחון לציר הרחב יותר שמאיים עלינו הציר האיראני. ולכן אנחנו נחושים להשלים את החיסול של החמאס, זה מחייב את חיסול הגדודים הנותרים ברפיח, כמובן גדוד וחצי במחנות המרכז. אנחנו נחושים לעשות את הדבר הזה. יש לנו ויכוח שאני שם אותו על השולחן וכולם יודעים אותו. גם ג'ייק סלוון, היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, אמר אותו אתמול. יש לנו ויכוח עם האמריקנים לגבי הצורך להיכנס לרפיח. לא לגבי הצורך לחסל את החמאס, הצורך להיכנס לרפיח. אנחנו לא רואים דרך לחסל את החמאס מבחינה צבאית בלי להשמיד את הגדודים הנותרים הללו. אנחנו נחושים לעשות את זה. מתוך כבוד לנשיא סיכמנו על דרך שבה הם יוכלו להציג לנו את הרעיונות שלהם, במיוחד לצד ההומניטרי, שאנחנו שותפים כמובן לרצון הזה לאפשר יציאה מסודרת של האוכלוסייה ומתן סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית. אנחנו עושים את זה מתחילת המלחמה, אבל הבהרתי לנשיא בשיחתנו בצורה הברורה ביותר שאנחנו נחושים להשלים את החיסול של הגדודים האלה ברפיח, ואין דרך לעשות את זה זולת כניסה קרקעית. אנחנו Demikian live breaking news malam hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Tribun News. Tetaplah bersama kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.